Chris Cyborg y Valentina Shevchenko con un baile peligroso. Last one is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. More. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Very good. Ay, no sé este fue. Your little fake belt over there to be a guy, number 11 ranked, a real estate agent, and you bring that belt up on stage like it's a real belt. You're a phony, a fake, and I'm gonna expose you. Now you're up on the real shit, kid. You're with the real dogs now, and you're gonna be smoked October 6th. I hope it's a long night. He referred to you a couple of times in the build-up, you know, oh, the real estate guy and all this stuff. Did you feel insulted by any of his comments? I guess it was just all business, right? I don't know. He pulled the wool over everyone's eyes with all that talk, but he built up a great fight and then he shit the bed. So the rematch is not anything that he can fix. You can train to defend the takedown. You can defend to get up. You can train to do a million things. The one thing you can't train is to like have heart when shit gets real tough and when you feel like you're about to die, to figure out a way to live and not have the ref pull you off and save you. So you can't. That's not going to get fixed by, if they fight again in 6 months, if they fight again in a year, if they fight again in 3 years. That's still going to be there. That's not changing. His teammates aren't helping him in there. All that money is not going to buy heart. So he can say what he wants. I sell real estate. I do this. I suck. I'm number 11. But at the end of the day, he's definitely not tougher than me. So. Bueno amigos, ya escuchaste las declaraciones de Al Iaquinta, el cual se refiere a todo lo dicho por McGregor en la conferencia de prensa, donde lo dice que realmente es poca cosa, que no merecía haber peleado por el título y que el título de 70 kilogramos que tiene Khabib Nurmagomedov era un título falso, pues había ganado a un tipo que estaba en el ranking número 11 y que se iba a enfrentar a la cosa real, que en este caso era McGregor. Y Al Iaquinta simplemente dice, no, parece que simplemente fueron business, puro bla bla bla, porque a la hora final quien fue más rudo, quien fue más duro fue Al Iaquinta, porque Al nunca se rindió, siempre fue hacia adelante, todo lo contrario a Conor McGregor. Y también dice que Conor y Khabib van a pelear de acá 5 meses, 6 meses, 1 año, puede ser 3 años, y Conor nunca le va a ganar a Khabib. ¿Por qué? Porque lo que no se puede entrenar es el corazón, la valentía, y eso es lo que Conor no tiene. Bueno, son palabras de Al Iaquinta, ya saben. If you're taking sides, I'm definitely more on Khabib's side, because again, a guy can only get pushed too far. Yeah, I agree. You know? I told you already, I feel that there is a limit. There is a line. People think, oh, there's no line. Look at how could you say there's a line? Look at the numbers, the biggest. Okay, but now there's also this other shit that's following, because we're taking it past sport when you talk about somebody's family. And religion too. Why do you think... Bueno amigos, ya escuchaste las declaraciones de Matt Serra, en el que dice, si tiene que escoger un bando, bueno, escogería el bando de Khabib, por todo lo dicho por Conor McGregor. Bueno, ya sabemos que este lío de Conor y Khabib ya tiene un poco cansado, pero simplemente está dando un punto de vista. ¿Por qué? Porque refiere a que todo tiene un límite, y en este caso el límite del ruso fue lo último que pasó antes de que salte la reja y ataque a la esquina de Conor McGregor. Bueno amigo, a dime tú, ¿estás de acuerdo con Matt Serra o no estás de acuerdo con Matt Serra? I think Tony Ferguson has the best chance of beating Khabib out of everybody on the UFC, on the lightweight roster, just because of his style. He's super durable. He never gets tired. Apparently, I hear stories about him in training camp when he's running sprints and all this type of thing, and he never ever gets tired. Of course, we saw
seeing his fights. His last fight against Pettis, he just walked him down the whole time. He never got tired. He has underrated striking, excellent elbows on the ground. He's very, very dangerous. Good wrestling, good fight IQ. I think he's on an 11-fight win streak in the UFC, which is insane. So I really see him giving Khabib a lot of problems. A lot of problems. Yeah. Bueno, ahora te digo, ya escuchaste las declaraciones de Michael Bisping, en donde dice que Tony Ferguson es un retador, el cual sí podría ganarle a Khabib Nurmagomedov. ¿Por qué? Porque tiene un striking muy ortodoxo, siempre va para adelante, la verdad que tiene un cardio increíble, lo vemos siempre en sus peleas. No sabemos qué tan bueno puede hacer cuando tiene tanta presión encima, pero lo que sabemos es que tiene unas sumisiones alucinantes. Saca un reverse choke muy bueno, tiene buenos triángulos, así que sería muy interesante ver esta pelea. Y otra cosa que menciona es que, o sea, es mucho más fácil para Conor que Conor pelee contra Tony y no contra Khabib. Listen, Cormier is one of these guys, just like I always talk about McGregor. Cormier is one of these guys, he's willing to put everything on the line. That's what I like so much about Cormier too as a fighter. I told Cormier, if you're my champion for the rest of my career, I'm good. He's a great guy, well-spoken, love the way he breaks down fights and does his thing with Rogan. You know, and then as far as fighting, he's lost to one guy in his entire career, John Jones. You know, and why that might drive Cormier crazy. Not a bad stat, because you know how I feel about Jones. I think Jones is probably the best to ever do it. But yeah, I love the fight with Cormier versus Derek Lewis. You know, Derek Lewis is a tough guy, durable, keeps coming no matter what happens, has an unbelievable chin, and has the ability to knock anybody out with one punch. He's very exciting and fun to watch, and what can I say about Daniel Cormier? Daniel Cormier is one of the greatest athletes ever in the history of this sport. He's got 2 belts right now, the heavyweight and light heavyweight titles, and I think it's going to be a fun fight. It's a fun heavyweight fight. Cormier's never lost at heavyweight, and Derek Lewis is the #2 ranked heavyweight in the world. It's going to be fun, and you're guaranteed to get your money's worth out of that fight, and those are the type of fights. Bueno amigos, ya escuchaste las declaraciones del presidente del UFC, Dana White, en el que le echa flores a Daniel Cormier y dice que esta pelea va a valer cada centavo entre la pelea de Daniel Cormier contra Derek Lewis. Ya sabemos que Derek Lewis no tiene un gran cardio, para nada, pero tiene una mano, madre mía, que vale la pena por completo, porque si te conecta bien, ya vemos lo que pasó contra Volkov, lo dejó knockout de un solo golpe, faltando unos cuantos segundos para que se acabe el 5º round. La verdad le estaban dando una paliza y Derek Lewis sacó una mano y todo se terminó. Bueno, puede ser que sea una pelea muy buena, como que puede ser que sea una pelea simplemente de transición para Daniel Cormier. Sabemos que Daniel Cormier tiene muy buen cardio, muy buena presión, un excelente wrestling, pero si Derek Lewis le mete uno de esos derechazos, yo creo que se acaba la historia, así como lo creen muchos otros. It's very interesting because if Tony fights Khabib, if he does what people think is the impossible, and he beats Khabib, a fight versus Tony versus Conor. That's a huge fucking And fight. styles make fights. Yeah. His skill sets matches up way better against Tony's, I feel. And I'm not saying he's taking out Tony. No. I think that's a fucking great fight. Yeah. If I was Conor, I would be hoping that Tony wins, because then he's a good. Then him versus, I guess he's an accurate striker. Yeah. If he's able, and Tony's gotten hit before, where he's always overcame everything. He's got such perseverance. Yeah, well, just in this last fight, he got caught. He could have got stopped. Now, and the other one's a finisher, Conor, and he's accurate. But if it's a law, if it goes past a couple of rounds, I mean, look, he knocked down Nate Diaz before. Then Nate Diaz just weathers it, and they got a similar type pace and style. Yep. The Diaz brothers and a Tony Ferguson. You know, it's very exciting. Yeah, that would be a great turn of events if he beats Khabib. Amigos, escuchaste las declaraciones de Matt Serra, en el que dice: fuera Conor McGregor, estaría deseando con todas mis ansias que
Tony le gane el título a Khabib Nurmagomedov y así poder hacerse con el título él también. Es bastante curioso, ¿sabes por qué? Porque ya son dos especialistas en MMA, dos leyendas del MMA, dos ex campeones del MMA que coinciden en lo mismo. En este caso serían Michael Bisping y Matt Serra, en el que dice que sí, una muy buena pelea sería entre Tony Ferguson y Khabib Nurmagomedov, y que Khabib tiene alguien muy fuerte enfrente, que en este caso sería Tony Ferguson, una persona que sí le podría ganar, y que Conor estaría orando, esperando, rezándole a todos sus dioses para que Tony le pueda ganar, porque si se da una pelea entre Tony y Conor, la verdad que Conor tiene más del 50% de que puede ganar esta pelea, y si pelea contra Khabib una revancha, bueno, es muy difícil que lo pueda hacer. Bueno amigos, espero que te haya gustado el video de hoy. Ya sabes, nosotros somos Jaguar Fighting. Espero que compartas este contenido para llegar a más personas. Deja tu like si te ha gustado el video, y te pido que dejes tu like. Si no te ha gustado, simplemente dime en qué puedo mejorar. Comenta alguna de las preguntas que ya te hice. ¿Quién gana este sábado, Derek Lewis o Daniel Cormier? ¿Qué te pareció el baile de Valentina con Chris Cyborg? ¿Letal o no es letal? Dime. Compartes las opiniones que dieron tanto Michael Bisping y Matt Serra acerca del posible matchup entre Tony Ferguson y Khabib Nurmagomedov. Y ¿estás de acuerdo con lo que dijo Al Iaquinta, en el que Conor McGregor no tiene corazón? Bueno amigos, espero que dejes tus comentarios. Ya sabes, suscríbete para que estés atento a todos los videos que subo a este canal. Y activa la campana de notificaciones, es bastante importante que lo hagas para que te lleguen todas las notificaciones a tiempo. Amigos, yo soy Denis y nos vemos hasta el próximo capítulo.